News that's just coming in at the moment. The Bharatiya Janata Party is now mounting pressure on Mamata Banerjee government in the state of West Bengal. Bengal BJP chief is all set to meet the governor of the state. Sukanta Majumdar is all set to meet the governor. This is a meeting with regards to the deteriorating law and order situation in the state of West Bengal. It was on the 5th of January that ED officials were attacked by a mob. 3 ED officials had to be hospitalized. The vehicles in which they were travelling were vandalized and 27 CRPF personnel were also injured. The Congress party too has been demanding that the situation is so bad in the state that it now needs to be under the presidential rule. Ever since this incident took place, both the BJP and the Congress party are on the same team and have been making sure that they put pressure on TMC and on the Chief Minister of the state, Mamata Banerjee. The Congress has been since 5th of January asking that there should be a presidential rule in the state because the law and order situation has deteriorated. The BJP, in fact, went on to the streets. There were protests that took place across the state. Effigies of the Chief Minister, Mamata Banerjee, were burnt on the road. And now, the BJP is all set to meet the governor of the state. Bengal BJP chief Sukanta Majumdar all set to meet the governor and discuss the law and order situation. The governor, in fact, had also visited the hospital where the ED officials were being treated. Hours after this incident took place, the Enforcement Directorate also came out with a long statement. In its statement, the Enforcement Directorate said there were close to 800 people present on the spot, and the mob had sticks and stones in their hands. Now, this attack on the Enforcement Directorate officials is leading to a big political fight in the state. Coming down heavily on the Trinamool Congress over the attack on Enforcement Directorate officers, BJP is now seeking the resignation of the Chief Minister of the state, Mamata Banerjee. BJP is saying the continuance of her governance is a threat to the national security. There were massive protests that were being held by BJP workers in Hooghly against this attack. Protesters, in fact, were seen raising anti-TMC slogans and burning the effigies of Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. On the other side is the Congress party, which also launched a scathing attack at its India bloc ally, the TMC. Now, accusing TMC of empowering goons, Congress is saying that now there should be a presidential rule established in the state. I am taking stock of the situation. I had to make my own assessment. This is a fact-finding stage. I'll arrive at a decision. At the appropriate time, you will be informed. वो दो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वो बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोवोकेशन ट्रैप था और सेंट्रल एजेंसी बहुत सारे स्टेट में जाकर ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़ा। हम लोग ये नहीं चाहता, लेकिन कहीं नई बात नहीं है। এর থেকে যুক্তিযুক্ত আর কমেন্টস কি হতে পারে, যেখানে বিচারপতিদেরকে থ্রেট করা হচ্ছে, বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ওপেন টিভিতে যেখানটায় কটু মন্তব্য করা হচ্ছে, যেখানে বিচারপতিদের ভয় দেখানো হচ্ছে, বিচারপতিদের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ছে, ইডি হামলা হচ্ছে, আগামী দিনে বিচারপতিদের উপর না হামলা হয়, এই যেখানে অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার, সেখানে এটা ফিট কেস ফর ইম্পোজিং প্রেসিডেন্সিয়াল রুল। রাষ্ট্রপতি শাসন করার জন্য উপযুক্ত আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বাংলায়। Minister of the central government says that West Bengal will lead when it comes to developing our country by 2047. I have no doubt about this. To say that Prime Minister Modi's leadership is necessary to do for Bengal to do that is a fallacy, because people of Bengal have rejected the communal politics of BJP and they will do so again. जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्रीय एजेंसी को काम करने न दिया जाए। गरीब जनता का पैसा लूट कर महल बनवा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उन पर हमला हो रहा है। लेकिन सीबीआई ईडी के अधिकारियों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहेगी। इस तरह के हमलों से ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। TMC means Talibani mindset and culture, and this has been confirmed by no less
then the tallest leader of Congress party in Lok Sabha and in West Bengal, Adhir Ranjan Chaudhary, Congress allies with the Trinamool Congress and says we are going to save democracy. On the other hand, their tallest leader says that democracy is in peril in West Bengal. He said that today there has been a hamla, tomorrow there can be hatya. Under Mamta Didi's Raj, how there has been institutionalization of both political corruption and political violence. जिस तरह का घिनौना कृत्य टीएमसी पश्चिम बंगाल में कर रही है, पूरी तरह से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को नेस्तानुभूत करने का काम ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच नहीं करेगी तो वो भ्रष्टाचार करते रहना चाहते हैं, उसी का एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार की जड़ है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का कंप्लीट हनन करने का कार्य ममता बनर्जी के माध्यम से वहां हो रहा है। Both the BJP and the Congress are now mounting pressure on Mamta Banerjee and her party, the TMC. There's also a conspiracy theory behind the attack of the ED officials. Both the BJP and Congress are saying that there has been an assault on Enforcement Directorate officials, and this is something that should not have happened in a state of West Bengal. In fact, the alleged mastermind behind this attack is the absconding TMC leader Shahjahan Sheikh. He has now issued a statement for his supporters. He's asked his supporters not to be afraid of ED, and the CBI also went on to say that this entire incident is nothing but just a political conspiracy. He's denied all the charges against him and has also said that he has never been associated with any kind of crime, and if he's ever proved wrong, then he's willing to kill himself. He's also asked his supporters not to lose faith in Mamta Banerjee as a leader. Meanwhile, the governor of West Bengal, Ananda Bose, has asked authorities to quickly arrest all the accused and to inquire about the culprits' liaising with terrorists also. সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ সন্দেশখালী বাসিন্দার কাছে আমার অনুরোধ, আমি শেখ শাহজাহান বলছি। কেউ আমার অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি যারা আছে, যুবর সভাপতি যারা আছে, প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ, এই সব সিবিআই ইডি নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সবাই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, তোমরা বুঝতে পারছো এটা একটা ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। ওরা আমাকে দমাতে পারলে মনে করছে সন্দেশখালী তৃণমূল কংগ্রেসটা দুমড়ে যাবে। অতএব ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার মতো শেখ শাহজাহান হাজারো হাজারো শেখ শাহজাহান আছে। আর তোমরা তৃণমূল কংগ্রেস সৈনিক, যেভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আমার আপনার সবার পরিবারের জন্য করেছে, যে আমি কোনোদিন কোনো অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত নয়, কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয়। আমাকে যদি কোনো প্রমাণ কেউ করতে পারে যে আমি কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে আমি আমার নিজের মুন্ডুটা নিজে কেটে দেবো। কোনোদিন কোনো মানুষের সামনে মুখ দেখাবো না। অর্থাৎ শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষের কাছে আমার আহ্বান এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকদের কাছে আমার আহ্বান, যে অন্তত আপনারা আস্থা বিশ্বাস রাখুন। আমি কোনো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নেই, কোনোদিন অন্যায় পথে চলিনি, কোনোদিন আশা করি যতদিন বেঁচে থাকবো অন্যায়ের সঙ্গে কোনোদিন আপোষ করব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পাশে থাকবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সবার জন্যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য করছে, সেই মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব, এটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আপনাদের করার দরকার নেই। অন্তত যত যাই হোক না কেন, আমি আমার মনের কাছে বুঝ দিতে পারবো যে আমার সৈনিক, তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক, তারা অন্তত দলের পাশে আছে এবং থাকবে। মৃত্যু একদিন না একদিন হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়ে যেতে হবে এবং এই ষড়যন্ত্রকারীরা এরা একদিন নিপাত যাবে, এটা সেই আস্থা ভরসা রাখুন।